Helen and Science kan first day 81 years laga US President Joe Biden bra chakali Sunday din de announce korise ki 2024 presidential race chundu tai Donald Trump lo de khili dagise idu tai step down kore asuna tai tu shile ta laga country or ta la manhon laga best interest de tai re tu decision duishina ko asi tai la tu announcement duishile America de November 5 la din de idu election khilule thaga laga idu voting diule thaga laga itu laga 4 mahina agire tai re tu ta la decision announce kore asi Tairo ko ase ki tai laga sobse dangor honor duishli to ase ki tai as a US president tala country serve kurise iduri tai laga remaining days as a president June to January 2025 tak thaigule ase iduri tai tala idu kam de phalbor focus korna jawina ko ase taibra to announce kora bishire tai quit kuri ase ko bishire within 30 minutes taibra Kamala Harris tanai current vice president ge next US president karne endorse krishina ko ase Kamala Harris la origin la korishle bishi manwa tai India lo de related asnega koi thage eturi hoy tai duishile Indian origin thage ase holibi tai duishile baba la side pan hoy tai laga ama duishile India la maki thage shinga koi ase kunman duishile tia US president side pra tahan Democrats la side pra tai ge push krubo as the next US president candidate niga koi ase Jagali Sunday dinde Mohan Nagaland debra NLTP act to ishle hatai diule asuguna itulaga pore bishi rumors chai reise idu hosta asna misa sekbar saliu ere ko ase ki upcoming monsoon session idu assembly lo laga itu debra idu NLTP act to ishle hatai diule laga pore kotha gurule singa kuina social media platforms kan bishi khobor viral jai reise itu de judi sitting legislator la kotha huni chule do comment du ishle itia kane do iniga such move to ishle nalo nisna asniga ko ase yate MLA Imkong L Imchenbra dushile ko ase judi tu hatai dishule itu dushile bhal oina ko ase holwi tai du hatai du laga pore biswas kumti asinga ko ase government dushile ninga such step lo ase na nai du hatai du laga nolibi itu laga review ko laga itu dushile tai itia karne ko na parina ko ase ninga government plan thaki ase koina chundu rumor ja ase itu laga pore itia karne dushile tai lo de iman idea nai na ko ase Holibi tai ra duishile ko ase ki itu information duishile authentic asana na itu ko na pare holibi tai hope kurbi ki itu hosa ase ninga ko ase taila personal opinion duishile itu act duishile ininga naam de lagai rakha ba duishile itu hatai dia du hi itu realistic hobo itu hi bhal hobo ni gininga tai ra ko ase itu laga pore tai ra duishile tu ko ase ki legislators bishi bak pra duishile itu law duishile itu prohibition law duishile ita du iman important na tha hojise itu bra bhal kora nohina ulta biya kuri asuguna itu hatai dia hi bhal ase niga than bhavna rakhi ase na ko ase itu ri aibola time de itu hatai dibona itu laga pore review korna ki kule ase itu rishil government bra hi as a whole itu sau parbo itu aniu parbo na ko ase holibi kita majority MLAs la kotha koe itu de bishi bak pradushil tu ek tuishle hatai dili bhal honiga opinion rakhi ase guna ko ase Nagaland government la side proposed Nagaki Global City Project Chate Valley de Mezifima subdivision under de Chungurma district de Lobogini niga Kwapishre or Tanbra land acquire gule situ karne Kwapishre ite itu laga pore bishi concerns ahi ase itu de Nagaland chief secretary ge prominent group of citizens kan bra itu shile former NLA speaker Z Lohe retired DGP K Khire aru baki leaders kan bra question kuri ase itu project la pore clarification lagi guna और कोई ऐसे कि लैंड ओनर्स खन की ले अंधेरा दे रखी ऐसी तो किन्हीं लैंड एक्वायर कोड ला प्रोसेस देने का कोई ऐसे इतु लगा पड़े गवर्नमेंट लगा डिसीजन इतु ले लो आदो इतु डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगा पड़े फर्स्ट की ले लैंड ओनर्स खन लोदे कोठा करा नहीं ना कोई ऐसे इतु दे की करने और की फैक्टर्स गवर्नमेंट के इमान दांगर एयर दुशिले को दिशे चुंदु दे लैंड ओनर्स खन लगा प्रायोरिटी दुशिले थान के सेकेंडरी बनाई दिशे थान के सेकेंडरी रिडिशन का कोई ऐसे itu laga pore itu funding kudibra hodu la source tu shile itu project la kunba krubo itu laga clarity mangise itu laga pore itu bra state la land ownership laws itu shile Nagaland Land and Revenue Regulation Amendment Act 1978 itu adhere creation nai chundri kuina ase ki bahar laga non indigenous manhon ge mati laga ownership diona paune itu restrict creation itu laga pore state government ge dibi question kuri ase ki kile tahan iman secret rakhi ase ninga ko ase ki land owners khan ge tan by to acquisition laga rate to shile offer kuri tu la pore illa order bishi dangor ta dikhi da dushile itu mati project landed annually karne than bra mark kuri thatunde dangor manu laga mati han dushile tahan itu exclude kuri shina ko ase aur baki manu khala mati duhi itu acquire gule ase itu acquisition process te ani ase ninga ko ase itia itu sop la pore than bra clarification mangi ase ki itu project tu shile NLA de approve hishina onai first tu itu bishire itu mati du shile jodi itu project fail ushule itu actual or original land owners khan ge itu purchase rate te tahan itu return krubo na krubo itu question kuri ase
ইষ্টাৰ্ণ নাগালেণ্ড ইটোৰ মনসুন সিজন দে পানী নিগা বেছি ডাঙৰ গিৰি থাকতে নদী ওভাৰফ্লো কৰি থাকতে এই একটা ভিডিও বেছি ভাইৰেল হৈ থাকি আছে এইটো ভিডিও দিছিলে 9 লাখ লেংনিউ ৰাস্তা আছে নিগা কৈ আছে চুন্দু দিছিলে পানী ব্ৰাল এইটো ৰাস্তা দিছিলে নিগা ওভাৰফ্লাড কৰি না মানুহ আন দিছিলে এইটো নদী পাৰ কৰিব নাপাৰি না এইটো জেসিবি ব্ৰা মানুহ চিনিয়া তেনেগা পাৰ কৰাই দিয়া লগা দেখি আছে এইটো লগা এতিয়া খবৰ তেনেকে পঞ্চায়ত আছে হোপ কৰি আছে কি এইটো লগা পৰে কনসাৰ্ন অথৰিটিজ কাম শুৰু কৰিছে না family planning laga pore ekta sarthi goina ekta awareness on wheel goina gari ekta man Nagaland di birai thagi ase chundu de manu khan bra public khan ge jankari di ase ki kina kona family planning dhan khurbo idurishle sadi hoja couples khan dhan kina kona bacha kiman ta lagi edu kina janibo kina kona kiman ta bacha lagi edu kina ro khaw itu laga pore sob awareness di thagi ase na koi ase इटे एदु सार्थी गवा गाड़ी दिसले जुलाई 15 बा जुलाई 20 माजुरे लॉन्गलैंड डिस्ट्रिक्ट ला तीनटा ब्लॉक्स देबी ताते मानु खन की पब्लिक खन की कपल्स खन की इतु लगा अपोर्ड एजुकेट क्राइशन गा कोयासी इतु सार्थी गवा व्हीकल दिसले इतु बिशी स्मार्टली डिजाइन को एकटा व्हीकल सना कोयासी चुंदु दे आईएससी मटेरियल्स फैमिली प्लानिंग कमोडिटीज खनला सब की मटेरियल्स खन इक्विप थकिना सिनगा कोयासी यदि कोयासी इतु गाड़ी देबो मानु खन चाइ थान ब्रा कपल्स खन की एजुकेट कराइ थके थान की काउंसिल কৰি থাকে আৰু थान की सेंसिटाइज কৰিना कोयासी इतुरे यदि কৈ আছে কি তাহান মানুহ দিছিলে কিমান তা বাচ্চা লাগে এটো কিনা প্লান করব আর কিটা বাচ্চা রখাব প্রেগন্যান্সিস রখাব লাগা পড়ে সব জানকারি দিছে না কৈ আছে এটো লাগা পড়ে এটো সব জানকারি দিয়া পিছে তাহানকে বাচ্চা রখাব লাগা ম্যাটেরিয়ালস খান বি ডিস্ট্রিবিউট কৰিছিনগা কৈ আছে খবর আগে দে জাগরে মহলা ভিউয়ার্স kan যদি NPSC 2024 ক্র্যাক করলে গানে আপনি প্রিপেয়ার করেছলে আপনি কইও আপনি NICSC জয়েন করব পারে এটা NICSC লাগা নাগাল্যান্ডে 5টা সেন্টার আছে ফার্স্ট সেন্টার দিছিলে এটা সিটি টাওয়ার সেন্টার আছে এটা পুরো মই ডিটেইল আপনি কি একটা টাউন কইও এটা সিটি টাওয়ার সেন্টার দিলা এক্সাক্ট অ্যাড্রেস দিছিলে ফার্স্ট ফ্লোর জেঙ্কা কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স চার্চেস কলোনি লোথা বাপ্টিস্ট চার্চ অসরেস অপোজিট KFC ম্যাপ টিপে আপনি ডাইরেকশন দিনা আছে সাইলো পারে दूसरा वाला सेंटर दिसले नागार्जुन पॉइंट सेंटर আছে এতুলা এক্সাক্ট এড্রেস দিসলে সেকেন্ড ফ্লোর আইকো বিল্ডিং নাগার্जुन पॉइंट ডিমাপুর KFC লাগা সাইটে আছে এটু বি ম্যাপতে আপনি সাইলো পারে নেক্সট ওলা দিসলে ফোর্ট মাইল সেন্টার আছে এটু দিসলে এক্সাক্ট এড্রেস টু গ্রাউন্ড ফ্লোর প্রভিডেন্স অ্যাবোট বিল্ডিং ফোর্ট মাইল চুমুকিরিমা গ্রিন পার্ক জংশন অসরে আছে কোইমালা সেন্টারস খান দিসলে ফার্স্ট সেন্টার দিসলে পিয়ার হিল সেন্টার আছে Address usually first floor VV Commercial Complex opposite State Library Kohima idu ase second ola du usually High School Junction Center ase exact address usually top floor MR building Perasi J near High School Junction Kohima idu ase itia downor question du usually কোন খান 2024 NPSC examination crack kule gane prepare kore ase apni enough prepare kore ase idu bishi downor question ekta ase इतुरे NICSC उशिले अपना फर्स्ट चॉइस हो पारे किले उशिले 90% पेरेंट्स आर NPSC एस्पिरेंट्स खन बा इतुके विश्वास राखे और किले उशिले सोसाइटी उशिले होसा जानुले डिजर्व करे इतुरे लास्ट डिकेड प्र हाईएस्ट NPSC सिलेक्शन उशिले की इंस्टीट्यूट प्राइवेट नागालैंड कुरिना थाइसुले इतु फुल NPSC क्लासरूम प्रोग्राम लो अबिसिले इतुरे उशिले NICSC रासे इतुला पुर NICSC दे लास्ट 2 years एकला दे NPSC लगा full classroom program लो अबिसिले 42 students दे 19 students pra इतु examination crack करिसे last 11 years pra 50% अपुरे NICSC NPSC selection हुई थागी आसे इतु full NPSC classroom program कुन दिसे ताहान माजुरा इतुरे कुन खन ब्रा इतु examination crack करिसे ताहान लगा नाम लोदे ताहान ला designation लोदे अपने नेते साउ परे कुन खन इतु 1 year course NICSC रलुसे इतु दिसले अपने समनो जने से जेन्युइन আছে अपने जुरा लोकैलिटी दे थान लीडर लगा पोजीशन दे थागी आसे इतिया दूसरा कोचिंग सेंटर्स लाउशले मुई नाम कुइना थाइबो गोलिबी यदे साउ परे कि बिशिबा तान किताबी स्टूडेंट्स खन ब्रा की कोर्स लुइना तान इदु क्रैक रुशि इदु तान पब्लिश कुइना थागे किले उशिले NPSC कोचिंग सेंटर्स खन ब्रा तान रिजल्ट्स तु शिल किनगा इनगा प्रोड्यूस करि थागे उशिले इतु दिसले 6-7टा मॉड्यूल्स और सर्विसेस लगा थ्रू ब्रा ग्रुप पारि निगा कोयासी होलिबी सब कोचिंग सेंटर्स खन ब्रा इदु सब एडवर्टाइजिंग लुइशिले तान फुल क्लासरूम प्रोग्राम लुइना तान सेलेक्ट हुइसे निगा हि करि थागे इतुदे अपनी गाने सबसे इम्पोर्टेंट दिसले कुन एस्पिरेंट करने भी इतु राइट इनफॉरमेशन থাকিব লাগাদু इतु अपनी गाने सबसे इम्पोर्टेंट আছে इतुदे किमानता स्टूडेंट्स ब्रा फुल क्लासरूम प्रोग्राम ब्रा तान NPSC एग्जामिनेशन क्लियर কৰিছে इतु अपनी जानुले राइट আছে इतुदे ऑनेस्टी दिसले अपना सबसे डाঙৰ कंसर्न আছে कि कुनदु कोचिंग सेंटर्स ब्रा जुनदु क्लेम কৰি আছে इतु NPSC रिजल्ट्स लगा पडे इतुदे इतु कुन रियल NPSC एक्सपर्टाइज আছে कुन खनब्रा तानला जेन्युइन रिजल्ट्स डिक्लेयर কৰি আছে इरु कोइ थाइसुले आपने कुइदो इतु आपने एकदम वाइसली चूज कोला আছে इल्यूशन बेस्ड ना जावो लागे फैक्ट बेस्ड इंस्टीट्यूट आपने जावो लागे इतुरे মই पर्सनली आपने सजेस्ट करबो आपने NICSC चूज करले गाने
এতিয়া ভাল কৰিছিলে তাহান নতুন ব্যাচেছ তুইছিলে 23rd July bra তাহান এতিয়া শুরু কৰি আছে ইতুদে বেশি aspiring students kan bra request kuri tharne tahan 10 month la NPSC full classroom program dushile itu 44900 te hi continue growing na koi ase aru itu dushile July 29 tak extend kuri shina koi ase admissions karne immediately ite phone uthabi aru 8794721838 nohole bi 8794721837 de call kuri jankari lobole karne janai di ase aru khobor chile te khotom hon hoy Eastern Nagaland la students kan thaisile jodi apne Eastern Nagaland bra asile apne garne ekta bhal offer ase etu isle ekta exclusive discount chile ase apne dusile 41500 te hi apne admission ko pare etu contact details ede screen de di rakha immediately call korna etu offer loi lole garne aro apne la future isle secure krai lole garne bhal institute pra porina apne NPSC examination garne prepare gole garne pahar na jena mohan Nagaland de rahi apne sob kidu janai di ase Guwahati la ekta bishi dangor businessman Kumar Gaurav koina 44 years last na koi ase tai muri jishin ga koi ase tai mura dushile ekta mysterious circumstances te tai laga nun mati ko khorde tai muri paishin ga koi ase tai muri jalaga pore tai la third maki bra dushile tai la fourth maki bra morai dishin ga accuse koi ase edit man dushile bishi dangor business ki ande tai edu malik khala sina koi ase yede koi ase ki kitia tai muri jalaga tai la dead body la kire to GMCH mokte tai la edu maki andu jama hoishi tu tande tala third maki bra kushi ko ase ki tala fourth maki bra tai mentally bishi harass kra karne tai emotionally bishi tai dictar dia karne tai edu step luishin ga ko ase edu de fourth maki bra tai morai dishin ga kone accuse kuri heishi ko ase edu police kan itia karne investigation shuru kurishin ga ko ase holibi iniga maki bishi luina tha tande edu mota dushile muri jishin ga ko ase UNFPA report lai sabte iniga ko ase ki India re 2050 साल puncha tande इतिया 60 years la manu kiman jinda ase itu dushile double hui jawo na ko ase matlab dushile elderly population dushile double hui jawo itu tandina ko ase yere 60 years and above la manu khan itia project ko lai sabte utula time de 2050 sal de 346 million manon thaiuna ko ase yere itu dushile bishi ba ngachi likiniga health care de manu invest kori ase itu la apore pension itu scheme la apore focus kori ase iton sob karne binu ko ase aru itu bishi ba chinda thaka manu khon dushile itu tande mota hona maki hole tiniga ko ase itu bishi ba dushile maki manon hoina ko ase kun khan dushile tahan laga life itu bishi ba ekla thakiboniga ko ase India de vulturing goina itu itia bishi popular hoy ase ko ase itu dushile ekta toxic dating trend gune ko ase chundu de kumba emotionally komjur thaka itu break up hwa bishi ho pare tala mota makilo de alak huja bishi ho pare iniga manu khan ge kumba manu khan ba iniga target kurna bishi iniga manu khan aru bishi struggle kuri jai thala iniga la trend bishi chule singa ko ase itu kunbi hobi kitia holbi chudi apni iniga heart break up hoina ase mon bhangina singa tande chudi kumo manu iniga kiba najna manu ran holi dura manu iniga apni ge consult kurna iniga apni ge mon jitule koshish kurshile hushiyar kuri thebole garni to apnen ge janai di ase Mumbai bra ekta video bishi viral hui thage ase itu de rasta biya hui jade contractor laga manu khan bra itu rasta fill kurle nuina police khan bra itu rasta fill kuri thala dikhi ase itu de Aditya Thackeray bra dushile koi ase kitia dushile BJP la under de tade itu contractor tahala friends khan dushile itu rasta banawle nuhai but itu police khan bra sipai khan bra iniga rasta banai dikhiwina koi ase kitia bitu laga agide kuma contractor ra nijo iniga rasta bana laga tikishina dekhanai nya hoina tai bra tweet kra laga dikhi ase Mala neighboring country Bangladesh to Chile. Patient our protest ulai thala dikhiase. Aru itu protest to Chile job reservation la pori hoy ase. Tahan la tade iniga kanun thaise ki 30% common post to Chile. Tahan itu reserve kuri rakhi deise. Itu quota de thaise. Kun khan karne gushile. Itu 1971 de tahan war of independence khilatan de. Kun manu khan bra, kun veterans khan bra sacrifice kushi tahan country karne. Tahan la family members karne goina 100 to 30 post common job to Chile. Tahan karne itu allocate kuri rakhi Holibi tubar thana Supreme Court pra notun verdict di dishe chunduri kuise ki itia bra duishile tahan la government job te 100 te 93 duishile matlab 93% duishile merit based system kori asuguna edu duishile kun khan exam la through pass kore aibo kun khan bhal ro pass kobo tahan karne allocate kore asuguna aru khali 7% bachi ja itu du hi itu laga relatives khan aru tahan dusra manon karne reserve kore rakhi ase inga kwa bishire tade beshi manubra itu protest kori tula khilaf chaina tan itia bishi dangor protest hui thala dikhi ase
আৰু এইটো প্ৰটেষ্ট ইটাৰাকতে 130 ওপৰে মানুহ মৰিছিল গাবি খবৰ পাই আছে এতিয়া বাংলাদেশ লা গভৰ্নমেন্ট বা দিছিলে তাতে সিচুৱেচন বেছি বেয়া হৈ থকা দেখিনা কারফিউ লগাই দিনা শুড এট সাইড অর্ডার বি দি দিছিনা কৈ আছে এইটো দিছিলে যদি প্ৰটেষ্টাৰ্ছ খানৰা আৰু সিচুৱেচন বেয়া হ'লে কোশিশ কৰিছিলে বন্দুক গুলি মাৰি দিবিনগা অর্ডার দি দিছিনা কৈ আছে এতিয়া তাহান লাতাতে এইটো প্ৰটেষ্ট হৈছিল আৰু কিনিকা ইমান ডাঙৰ হৈছিলে তাহান লা প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ শেখ হাসিনা ব্ৰা এইটো ষ্টুডেন্টছ খান কোনখান প্ৰটেষ্ট কৰি থাকি আছে তাহানকে ৰাজাকাৰ্ছ কোনে মাতিছে কৈ আছে এতিয়া ৰাজাকাৰ্ছ কোৱা দিছিলে এইটো ইংলিছতে হৈছিলে ট্ৰেটাৰ কৈ থাকে হিন্দীতে হৈছিলে গাদ্দাৰ কৈ থাকে আৰু মান নাগামিজতে হৈছিলে এক্সাক্ট ৱৰ্ডটো হৈছিলে মই এতিয়া ৰিকালে কোৱা নাপাৰে হলিবি কৈছিলে ঠকাই দিয়া মানুহ কোনে ক'ব পাৰে তো ইনিকা কোনে মাতি দিয়া পিছে তাহান তাতে এইটো প্ৰটেষ্ট হৈছিল আৰু বেছি ডাঙৰ হৈ যায় না বেছি ভাইলেন্ট হৈ যাইছিনগা কৈ আছে এইটো সব লাগা পড়ে ওয়েস্ট বেঙ্গল চিফ মিনিস্টার মমতা ব্যানার্জি রা দুইছিলে কয় আছে কি তাই দুইছিলে বাংলাদেশ লাগা মানুষন কোনখান মদত লাগি আছে তাহান ওয়েস্ট বেঙ্গল দে ওয়েলকাম আছেঙ্গা কয় আছে দুইছিলে তাহান গে শেল্টার দিব ইনিগা কয় আছে যদি তাহান লা দরজা নক কৰি আইছে বলে এইটো দুইছিলে ইউনাইটেড নেশনস রেজলিউশন অন রিফিউজিস ইটো লা জাস্টিফিকেশন দে তাই খারাপ করে আছে না কয় আছে তো তাইরা দুইছিলে কই দি আছে কি বাংলাদেশ লা মানুষ যদি তাহান লা স্টেট মদত ভাঙি আইছিলে তাহান গে শেল্টার দিব তাহান গে মদত কোবনিয়া কয় আছে হলিবিয়েতে बीजेपी लगा लीडर्स खनब्रा दुइले कय आसी कि ममता बनर्जी के कुनब्रा इतो अथॉरिटी दिसे कि दूसरा कंट्री ला मानु के इंडिया दे इतो दुइले वेस्ट बेंगल दे एकटा स्टेट दे वेलकम करि आसे इतो दुइले इंडियन गवर्नमेंट लगा अथॉरिटी ला अंडर दे आइ इतो किनिगा इतो इमिग्रेशन सिटीजनशिप ला कथा इनिगा उलाई थातन दुइले सेंटर लगा डोमेन ला अंडर दे आसे इतो किनिगा एकटा स्टेट ला चीफ मिनिस्टर वा इनिगा कोबो पारे गना कथा उठाइ आसे আজিলা লাস্ট ডে ইসরায়েল লাগা তেল আভিভ কোৱা যাদে হাউটি খানব্ৰা তান ড্ৰোন এটেক কৰিনা এজন মানুহ মৰাই দিয়া বিছে এতিয়া খবৰ আছে ইসরায়েল পাই বিজলা আপৰি ৰিভেঞ্জ লইনা হাউটি লাগা মিলিটাৰী টাৰ্গেটস 1800 কিলোমিটাৰছ তাহানব্ৰা দূৰতে থাকা ইয়েমেন লা হাউদিদা কোৱা পোৰ্টে এটেক কৰিছিনা কৈ আছে চুন্দুৰে বেছি ডাঙৰ জিও লাইন এইটো পোৰ্টটো পুৰা জুলি থালা দেখি আছে কৈ আছে আৰু খবৰ লাই সাপতে এইটো এটেকতে তিনজন মানুহ মৰিছিনা কৈ আছে तो इजराइल प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ब्रा दुइले कय आसी तो दुनिया दे इनिगा जगह नाइ जुन्दु जगह दे ताहान दुइले पुंछु ना पड़ो तो ताहान लगा पड़े जुदी दुश्मन ब्रा खुद भाबे अटैक कर दैছিলে ताहान दुइले तादे पुंछिना तादे इतो दुश्मन गे खत्म करो इनिगा कय आसी इतरु माना जिला को खत्म करे आसी लास्ट तक सेवन सबके बेसी खुशी जाय दिए आसी म नेक्स्ट वन टू अपडेट लो देरो लक रियो